So it's Sunday once again, and I hope and pray ready na punta nga magsimba diya sa Ginoo. Bisan pa pinaagi lang sa atong computer or atong cellphone or atong TV screen. But I hope and pray nga kita tanan tigom na sa makaisa sa pagsimba diya sa Ginoo. And before we start, let us start with a word of prayer. Dear God, Heavenly Father, we are so grateful and thankful to you, Lord, for your faithfulness in each of our lives. We thank you for how you have brought us through, Lord God. Bisan pa sa mga among madungog sa balita, Lord God, magpasalamat kami kay so far. Naarang-arang na ang status sa among nasud, na anay mga lugar na gilift na ang maong kwarantina, Lord. And we pray that we will still apply tact and wisdom. We will continue, Lord, to be careful, watchful, sa pagatiman sa among kaugalingon, Lord God, bisan pa sa pag-observe, Lord, sa the new normal, para malikayan gyud ang second wave sa maong sakit. And Father, we thank you for the frontliners nga imong gipanggamit. Lord, bisan ang uban sa ila nahimo pong sacrificial nga offering sa maong panghitabo, Lord, kay pati sila naangol sa pag-atiman sa mga biktima. But Lord, we are so grateful for their lives, especially for how you have protected the rest, O God, bisan pa sa imong mga kaanakan o ang mga katawhan. Salamat kami, Ginoo, sa higayon nga imong gihatag, nga bisan pa pinaagi lang sa gadgets, O God, makausa pa kami diya sa pagtigom kanimo. And Father, we pray that we will make the best out of this opportunity, Lord, nga wala pagid gibawal ang pagsimba totally, Lord God. Kung dili ang pagtigom lang ang gibawal. Salamat kay Ginoo. And this morning, we know that we will be talking about a very important issue sa imong teaching, O God. We pray, Lord, that you will give us a teachable heart and spirit. We pray, Lord, that you will speak to us, and if there's anything that would stand in the way of our receiving your word this morning, we pray, Lord, that you will uproot it, O God. Sanctify our bodies, our soul, our spirit, Lord, and prepare us, Lord, to be your sanctuary, your place of worship. Lord, we pray that you will write your words, O God, in our hearts. Help us to be doers of your words, O God. Cultivate our hearts for the seed of your word this morning. Bisan common kay ning mensahe, Ginoo, but we pray that you will speak to us and give us deeper insight, O God, sa among pagbalik sa maong foundational nga teaching nimo, Ginoo. Salamat, Ginoo, and Father, we thank you for what you're going to do in and through us in this worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So this morning we are going to talk about beautiful attitudes. Now last week, naghisgot bahin sa true happiness. Ug sa akong pagtanaw, mga igsoon, kani nga mensahe pod mo relate pagyapon siya. You can say nga murag part 2 ni siya sa kanang atong mensahe last week, no, and I will try to make it short, pero ganina gaingon gyud ko nga basin tunga na ko ni kung mahinaya ko unsay pasulti pa sa Ginoo. Pero I hope nga I can make it enough within an hour time. So just pray and support me with your prayers as we
go into the word. So beautiful attitudes. So siguro makakuha na mong idea kung unsa ni siya. This is better known as the Beatitudes, di ba? Or Beatitudes. Or better known pa gid siya as the Sermon on the Mount. Now, I have been praying. No? I have been praying. Wala ko tumo lang no sa kaning gitawag nga paghatag sa mensahe. I have been praying, and lately lang I just want to share this before we go to the message. Tungod kay we need to be aware that this year is really a different year. Kung atong tan-awon no ang prophecy, lately I've been listening to the different prophets no sa lahi nga bahin sa kalibutan, and kaka-amaze lang gid ko kay ang mensahe nga gihatag sa ila is parehas, no? And this year 2020, kung atong makita katong niagi nga Passover, no, nga katong nag-communion ta sa tibuok nasod man to, but actually tibuok kalibutan to siya no sa Rosh Hashanah. So kana siya gitawag nga Passover. Now, according to prophecy, this Passover was literal Passover. Sa ibuot pasabot ana. Tungod kay kani nga Passover nga gi-celebrate sa mga Hudyo, sa mga Israelite, is in an exactly the same setting as the first Passover nga nahitabo katupang sa Exodus. The first Passover, no, they observed the Passover during quarantine. They were made to stay home. Di sila pwede mo gawas. And it was also done during a plague. Katubitang nangamatay, death of the firstborn. So during kana nga time. So all the prophets, they received the same message from the Lord nga nag-ingon, this is a literal Passover. So meaning, kung naka-pass over sila sa kaning gitawag nga spirit of death during the time, then mausa ning naagian sa mga katawhan sa Ginoo karon nga mga panahon. So we know also that 50 days after the Passover is the Pentecost. So kung atong tan-awon, I think it's May 31. No? May 31 is the Pentecost. So since katong gitawag nga Passover was a literal, this Passover was literal nga Passover, then the Pentecost will also be a literal Pentecost. So unsa atong nakuha sa Pentecost? Unsa nahitabo sa Pentecost sa Book of Acts? No, it was the time when the Holy Spirit came down. The first time ang mga tao naka-encounter gyud sa gitawag nga anointing of the Holy Spirit, nga after that grabe ang nahitabo nga mga milagro, grabe ang nahitabo nga mga gitawag nga revivals, by the thousands ang gitawag nga people getting saved by the thousands. Every day linibo ang gadugang. It was a great revival that follows. And remember that it was only the 120 nga nag-wait, no, nga giabutan sa gitawag nga maong Pentecost, the fire from on high, the empowerment, the anointing from God Almighty. And they were the one that God used mightily during sa maong panahon. And I hope and pray nga we will also, no, kung gi-extend man gani ang kwarantina sa atong gitawag nga syudad, be thankful. Naay plano ang Ginoo ani. We are given the chance to spend more time, prepare ourselves. Let us not just sit down and wait. Pray, fast, no? Prepare for the outpouring of the Holy Spirit. Tingali mo, ingon mo nga naunsa naman ni siya nga mensahe, but I believe, no, I'm a believer of prophecy. Ug nakita naman nato ang panghitabo sa atong palibot karon. No? So kani nga mga words nga gihatag pod, no, kani tawag nga
mensahe nga gikan sa Ginoo. Well, I learned this from different people, of course, no? Gawas sa akong kaugalingon nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, pero I put in, no? Kaning gitawag nga different points nga gi-reveal pud sa Ginoo sa iyang mga katawhan. So I just hope and pray nga although we have I don't know, naaman siguro sa ato naka-memorize na aning gitawag nga Sermon on the Mount, but let's really put our hearts into it and allow the Holy Spirit, no, to speak to us through this morning's message. So connecting sa real happiness or true happiness. Si Jesus, kung atong makita kaning gitawag nga Sermon on the Mount, is actually the base or gitawag nga the foundation stone from which all the rest of the writings, no, sa mga disciples, the Gospels, the epistles, no, bisan pa ang Book of Revelation, kani tanan ilang nakuha gikan kani ang foundation ani is the teaching of Jesus from Matthew 5 to 7, no, gitawag nga the Beatitudes or the Sermon on the Mount, chapters 5 to 7 of Matthew. So tanan, no, si Apostle Paul ang iyang writings gi-base gyapon niya sa kaning mga mensahe ni Jesus Christ. So dili lang ni siya popular kay kung imong tanawon usahay bisan atong kaugalingon, no, kanang murag dili ta mo agree kay murag kaingon ta na nasubraan. Pero kinsa may sa ato makalali sa logic ni Jesus Christ, di ba? And we know that at the end of the day everything else will pass away but the word of God will never pass away. So going back, no, magsugod ta sa atong mensahe karon. I just hope that you will be encouraged to wait for the Pentecost. Ganina unsa man ta karon 14, 15. Okay. So gahapon, no, sa 14 is actually the 72nd Independence Day celebration of Israel. So 72 years na sila since 1948, no? So first time po sila gitawag nga nag-celebrate during quarantine time. So, just wait kung unsa may tabo because we always look at Israel as our spiritual calendar. No? So, na mga buhaton sa Ginoo ni magpaabot kita. Okay? So, balikan nato pangutana, why are so many people unhappy? Ngano nay may daghang tao usay bisag Kristohanon dili malipayon ngano kaha? So kung atong basihan aning gisulti or gitudlo ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount, tungod atong makita dinhi, no, kung naatay magitawag nga matun-an ani nga mensahe is that happiness is a result. Ang kalipay or ang pagkamalipayon resulta na siya sa unsa imong gibuhat, no, dili na siya kanang ihatag ra sa imo, anihon nimo ang gitawag nga happiness. So happiness is a result or an outcome of what you do. Happiness naka-establish naman ta last week nga true happiness is not about thing, it's about relationship, it's about people, no. So naa pirmi ang relationship. So sa Sermon on the Mount kanang gihimo ni siyang kanang foundation, no, usahay kaning dili sa gitawag nga sa church nga environment usahay makadungog ta, no, makadungog ta nga nay nag-ingon nga dili si God after sa happiness, God is after holiness. And I believe mo sa ning rason nga nay daghang tawo nga wala nagpabilin sa simbahan kay mura bag ang happiness ug ang sa tawag ani, ang happiness ug ang holiness supwahi. Actually dili, no? Kaning gitawag nga God wants His people to be happy people, no? So pinaagi sa iyang teaching about the Beatitudes or the beautiful attitudes or the Sermon on the Mount, makatuon ta, no, makatuon ta unsay angay atong buhaton, unsay angay ipadagan nato atong the way we think, no, it's the way we think, it's the way we do things,
that will result to true blessedness. No, kay ngano blessedness man kay, di ba, it talks about blessed are you, blessed are those, blessed, so puro blessed, blessed. Pero kung atong tanaon nga ning word blessed sa Greek, which is makarios, actually it means fortunate or happy. No, so ma-relate nato ni sa atong message last Sunday. So this message no nga gihatag ni Jesus Christ is telling us, Jesus is actually telling us what to do to make us happy, no? So it's like what you should do or how you should think so that you can have true happiness, no? So sugdan nato sa Matthew chapter 5, no? Chapter 5 verse, okay, sugdan lang nato sa verse 1. Pero verse 3 pa man na siya magsugod. Okay, from the New King James, let me read. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. So ato ning balikan mga igsoon, and seeing the multitudes, meaning dagan kay mga tao, no? Dagan kay mga tao. So dili ni tanan disipulo ni Jesus Christ. Ang uban ani mga uban-uban lang, no? Nay joke ito nga evangelist, no? So uban-uban na ni sila, multitudes. They just kanang nadungog siguro nila, sikat kay si Jesus, kay madungog nila nga gaayo, mga sakiton, gabanhaw, mga patay. So murag ang ila uban-uban lang, usisiro lang kung sa bagid tinuod bagid ang ilang nangadungog. So naa ang tanang klase sa tao. So kani nga mensahe laras ni apil pa iyang mga disciples, no? This is not only for kaning the chosen few lang, kundi para ni sa tanan. Okay, so verse 2, then he opened his mouth and taught them, saying, verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, magsugod ta sa blessed are the poor in spirit. So makita nato ang pinakauna nga blessedness is verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So right on the top nga gibutang ni Jesus Christ, no, pag-address ni Jesus ani. So pinakauna iyang gibuhat is to address one of the biggest myth in relation to happiness. Diba? Unsa may giingon ni Jesus? Wala nag-ingon si Jesus nga, happy are the rich people, or happy are the poor people. Diba? So, ma-connect nato sa last week nga na-establish nato nga happiness is not about thing. So, wala nag-ingon si Jesus din ang mga dato malipayon, or ang mga pobre malipayon. So it's not about thing. Ingon ni Jesus, blessed are the poor in spirit. So unsa ba gyud ning poor in spirit? So mag-ingon ta poor in spirit mga igsoon is for us to acknowledge that no matter how much we have or how little we have, our total dependency is on God. So when every day, no, regardless atong sa unang wala pay ato karon nga naa na abundansya kay ta, wala nagbag-o, or bali kani ato abundansya kay ka karon walang-wala ka, wala nagbag-o. Ang imong dependency naa ra gyud sa Ginoo. So every single minute of every single day, ang atong dependency is upon God, no? So kaning gitawag poor in spirit people are those who embrace their daily dependence upon God, no, regardless sa what they have. Okay, so they are the people nga regardless sa ilang kabtangan,
Kada buntag mangingon sila, Lord, kaniadto nga wala ko, nagsali ko sa imo, karon nga abundansya ko, ikaw ra gyapon akong gisaligan. So mo ni siya ang gitawag nga those who are poor in spirit. Ngano man mga igsuon, malipayon ni sila kani mga tawo nga gitawag the poor in spirit. Tungod kay sa panahon, sa oras nga atong ibalhin ang atong dependency sa atong talento, sa atong bahandi, no, sa atong kakayahan, sa atong edukasyon, sa panahon, no, the moment we transfer our trust from God to this different thing, the small gods sa atong kinabuhi, we become unhappy. Kay ngano man mga igsoon, tungod kay suddenly it becomes our responsibility to make us happy, no, to bring the outcome rather. Suddenly, imbes sa Ginoo to siya, igo lang ta mo salig sa iya, we do what we can, but tanan atong salig na sa iya, karon nahimo nang naangko nato ang responsibility, no? So kung moabot na sa ato, dili ra ba gid nato makontrol ang outcome mga igsoon. Diba? We can only do our best. Mao ra gid atong mabuhan, we study our best. Siguro ma-honor ta sa graduation, pero dili man gyapon ta maka-sure kung naay graduation. No? Pareha sa katong niagi lang nga mga panahon, katong Marso, I believe daghang kaayo ang mga graduating class, grabe na ilang tuon. Or nakatake ba sila sa exam? So, muna akong buot pasabot. Wa sad ko mag-ingon nga, dili na lang to, magpabaya lang tayo, maghulat lang, magsalig lang sa Ginoo. What I mean is, we can only kaning gitawag nga, pwede ra gid nato ma-prepare ang atong mabuhat, but the outcome, wala tay control. No, wala tay control. Kinsa may nag-ingon, kinsa may nag-expect nga karon nga tuig di kanita makasugod sa Hunyo, ito ato na ta sa Agosto, kay ngano man dili pa man stable, naapay expectation nga, naapay possibility nga maka-expect ta og kaning gitawag second wave kung dili ta careful. So ingon ana, we can only do our best, we can only prepare our best, but wala tay control sa outcome. So kung ibutang nato, i-transfer nato kanang atong trust nga diha ra gid unta ang atong dependency, diha ra unta sa Ginoo, atong angkunon sa atong kaugalingon din, stressful kay ta, di ba? Kay everything will now depend on us. It will depend on how hard we work. It will depend on, basta kay everything, murag ang burden atong angkon. Nag-ingon ra ba ang Ginoo nga cast your burdens upon Him. We are not designed to carry burdens. Giingnan to sa Ginoo, cast your burdens upon Him. He is our burden carrier. So, dili ta dang angay mag-carry burden. Di na to kaya. Bisan pa mag-ingon ta nga kaya ra nako ni. Hantod kanusa ang atong gitawag nga kaya. Diba? So, murag atong gikuha ang responsibility nga dako kaayo nga dili na to kaya babahon. No? So, mo na siya nga ma-unhappy ta. Siguro makaingon ka malipayon pa, but God says, dili ta ma-happy. Kay the poor in spirit, those who depend, no, those who depend on God, happy are they. Diba? So, this is why makita nato there are unhappy rich people. There are unhappy middle class people. There are unhappy poor people. Diba? Pero naapoy mga happy poor people, happy rich people, happy kaning gitawag middle class people. No? Kay kana bitong the burden of it's up to me. No nga stressful kay na siya, kay maka unhappy gyud na sa ato, kay mo man ang gihatag nga pagsabot ni Jesus Christ, no? Because poor people, kung mga butang lang ang atong masaligan o ang atong talento, ang atong kakayahan, dili gyud nato kaya, no? Mga igsoon, naa na siya kaning gitawag to what extent ra kaya nato, no? Kaya nato makasalig sa atong kaugalingon. So God has invited us to live with the same with this understanding that
at the end of the day, ang akong confidence is not sa mga butang nga niya kanako, kung dili sa Ginoo nga naghatag sa ako aning mga butang. No? Mo nang gusto sa Ginoo nga masabtan nato. He is inviting us to understand this. So, this is the challenge, no, of Jesus atua. Ingon ni Jesus, gusto ka ba gyud? Do you really want to be blessed? Do you want to enjoy blessedness, or do you really want to be happy? So you can only be happy if you live a life that demonstrates total dependency on God. No? So, do not change your kaning gitawag nga dependency sa imong gitawag nga status sa life karon. Okay, so the next verse is, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Okay, so kinsa man ang mourn. Now, when we talk about mourn, it is always related to tragedy, to death. So, kung atong tan-awon, unsaon na to pagbagay aning malipayon ang mga nagsubo. No, usay kaning tawag nga unique sad, no, kani mga gihatag sa Ginoo nga pagtulunan. Malipayon ang masulubuon. So nato na pag-connect. But usa ka butang atong makita dinhi mga igsoon nga ang mga mourners, ang mga tawo nga nagsubo, kaning gitawag nga they are emotionally connected with something nga mo'y nakapa subo sa iyaha. So mga tao nga wala sila makarecognize nga it is a fact of life nga naay mga butang nga moabot sa atong kinabuhi nga wa na to damha. No? Mo ni sila kaning dili gyud maka-cope sa panahon nga moabot or mahitabo kana siya. So ang buot pasabot dinhi kanang gi-ready ta ni Jesus, no, nga even if in times of mourning, let's say nga namatyan, no, naay atong loved ones nga gikuha na sa Ginoo, kanang mourning with the right attitude, no, kay usay kung dili right attitude, dili na sad na siya blessed. No, wala na ilabot sa kaning gitawag nga blessedness. Okay, so naay panahon, and you know mga igsuon, actually karon nga mga panahon, no, kanang tungod sa mga panghitabo. Just imagine this. As the days kaning gitawag nga ahead grow darker and darker sa atong situation karon, no. Naibawaan na nato sa Matthew chapter 24, mga panghitabo nga atong kakakita. Ingon dinhi sa verse 7, for nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines, pestilences, so naata karon sa pestilence, no, kaning gitawag nga pandemic, earthquake in diverse places. All these are the beginning of sorrows, no? And great earthquake shall be in diverse places, and famines and pestilences and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. So atong makita nga we will see more and more death around us, no? So atong makita sa gira resulta sa sakit karon pila na sa Pilipinas lang, daan pila na, abot na taglibo, diba, sa kaning gitawag nga namatay tungod sa COVID. So in the days ahead, no, kanang death will be all around us. And grabe, pag hinuktok sad nako ani ken kaingon ko, grabe gyud si Jesus, baka nang nakita na gid niya ni sa ulahi, no, nakita na niya ni sa ulahi nga mga butang mo nang iyat nang gitagaan og comfort, no. So as the world becomes kaning gitawag nga more and more desensitized to death, ngano ma-desensitize man ang tao sa kamatayon tungod kay murag ordinary na ka, nga ordinary ra kay nga butang nga makakita kag patay, makadungog kag gipatay, makadungog ka na matay, no, kana murag mahimo na siya tungod sa kadaghan na kada adlaw imong madungog, imong makita.
ma-desensitize, dili nata sensitive anak nga mga butang. Pero dinhi, no, kanang giingnan ta sa Ginoo nga, blessed are those who mourn. Ayaw itugot nga ma-desensitize ta sa aning mga butang. Katong mga tao nga naa pagyapon kaguol sa nangamatay. Like for example, nay mamatay, di ba, usay makapangutana ko diri sa akong kaugalingon, Ginoo ko, nakadawat na ba ka to sa imo? Di ba? So, kanang naatay gamorn ta sa nangamatay, especially katong wala sa Ginoo. No, kanang gitawag nga blessed, ingon dinhi. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So, usahay sa mga ison, kung dili ta magbantay, kita mismo mawala ang atong happiness, di ba? Kinsa sa ato, if you will be honest, murag kita tanan siguro na kanang mahadlok, mamatyan. Di ba? Usay ako mismo, makasulti ko, di na ko ma-imagine. No? Kana nga term, di na ko ma-imagine. But kung dili ta magbantay mga igsuon, mawala ang atong happiness kay murag, in the first place, we need to accept nga mamatay man gyud ta. Mamatay man gyud ang atong loved ones. No? Kanang, yes, dili nato pwede itugot nga mukontrol sa ato kaning fear of death or fear of the death of our loved ones. Kay ngano, mawala atong happiness, maging unhappy ta, kay ma-burden ta, mahadlok ta, no? Fear will set in. So, mawala ni. Ang giingon ni Jesus din nga, blessed are those who mourn, meaning those who are willing to face, no? Whatever comes, kung moabot man gani na siya, Lord, imo maning, kay ngano man, in this life, mahitabo man gyud, naa man gyud ni siya, no? Naa man gyud din gitawag nga mourning time. Okay? So, we would never be happy kung inana atong attitude. Napoy uban tao nga, ay na paghisut-hisut anang patay kay dili ko. No, this is a reality of life. Diba? Bisan si Jesus Christ bitaw nagpakamatay, gipakamatyan man taniya, no? So, kumbaga nagpakamatay siya para sa atua, dili para sa iyang kaugalingon. Gisugot siya. So rin gihatag niya willingly ang iyang kaugalingon nga patyon siya in our behalf. Diba? So, it's a fact of life. So, dili ta mabalaka kung gamorn ta tungod kay naay pasalig sa Ginoo nga kung moabot man gani ta ana nga time, His comfort, no? His comfort will be over us. I can imagine katong pagkadungog nako no nga akong mama wala na, gikan sa akong brother. Dito magigo sa roof deck, grabe akong hilak ato, grabe akong hilak kanang ang ako lang gikuan sa Ginoo nga unta nakabisita pa ko, naka-minister pa ko sa iya, pero unsaon man nga social distancing man mi kaayo atong time, no? So wala ko nakabisita. But anyway, when I really kanang cry, gi-pour out na ko sa Ginoo ko, Lord, wa aning burden kay di ko gusto magdala ni mga igsoon, maka-attest ko sa inyo nga grabe ang comfort sa Ginoo, grabe. So iya nang gi-promise sa ato, no? Kanang we don't need to fear death. We just need to be realistic nga death is part of our life and be comforted nga that the promise of God to comfort us when we face that, no? And then another thing, sa other side, ayaw ka ng pagtugot nga madesensitize ka sa death nga, namatay dito, na murag wala na lang gitahi kabalaka, no? Kung dili ka nang magpakabanata nga dagan nga matay, magampo ta sa mga buhi, nga kung manggani mo abot na nga oras, ready sila. And dili lang taman sa ampo, we do our best to reach out to them. Nga kung moabot manggani ang ilang time, they are ready, no? They are ready to face the Lord. Verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, kaning pag-inherit sa earth, dili lang karon nga time mga igsoon. Appeal ni siya sa gitawag na millennial reign of Jesus Christ. No? So, ang reign uban ni Jesus sa millennial reign, dili katong mga isog. No? Nga bisag kinsa tubangon, kinsa na siya di kumahadlok. Dili ingon ana nga gitawag nga espiritu,
no, sa pagdakuay sa bukton. Kundili ang mga meek. Now, I believe walay tao nga gusto siya nga magdako siya meek. Kay ngano man mga igsoon tungod kay na butang sa atong hunahuna nga ang mga meek are weak, no? So sa atong hunahuna nga kung meek ang tao, meaning weak na siya. Pero bali kay na sa kan Jesus Christ, no? Kay insay tawag ana kang Jesus, ang meekness is power, no? Actually, meekness is power under control. Jesus Christ is so powerful, pero kung i-challenge siya sa mga Pharisees, kung biay-biayon siya, wala man siya mag-ingon nga, oy, anghel, litika, ragod na. Diba? Pwede ragod na niya buhaton. I-challenge nga ni siya ni Satanas nga, ambak diha, kay ang Ginoo nagpasalig nga na anghel mo salo nimo. Pwede ra gito niya ipakita kung kinsa siya. But he is meek. He has power under control. Naa siya power, pero gi-control niya because of meekness. We also know from the Bible that Moses is one of the meekest person put nga atong naila, no, sa Biblia. Now, the word meek gikan sa Greek is praus, meaning humble. Okay? So, remember that humbleness is one of the highest attribute in heaven, no? So, kung gusto ta mo ato sa langit, praktiso na nato daan dinhi. Kaya lang-alang pag-abot dito ay apat na magtuon, no? So, munang ingon sa pulong sa Ginoo nga, blessed are the meek. Happy are the meek people. Di ba? And in fact, nag-ingon si Jesus sa Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me. Nanuman, for I am meek and lowly in heart. Sa NIV nga translation, for I am gentle and humble in heart. So meekness has something to do with humility. Okay? And these are the people who will inherit the earth in the now and in the time to come. No? So dili lang karon. So meekness is an absolute essential if we are to walk with God. Meekness is an absolute essential if we want to enjoy the blessedness of life, if we want to be blessed. Tungod kay mo ni siya ang usa sa mga highest attributes in heaven. In fact, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. See? Ang usa ka butang nga hate ni God is pride, which is the opposite of humbleness, of meekness. A meek person is one who faces the reality of who they are, no? That they are just part of God's creation. They are not the center of it. So meekness is simply acknowledging that God's valuation of me is based on who He created me to be within the context of His purpose in creating me. Meaning, gi-acknowledge nimo, no? Gi-acknowledge nimo nga kung unsay purpose ni God sa iyang pagbuhat sa ako, na ako within ana. So, I don't need to be proud. Diba? Kay naara ko diha. Kay gigama ko sa Ginoo ang purpose niya sa pagbuhat kanako para ani. So, naara ko within that context of creation of my purpose. Diba? So, I don't need to compete with others. I don't need to compare myself with others. Kay naaman ko na may purpose ni God para sa ako. So, I'm contented. No? I'm contented. So, I don't have to prove myself. So, mo result po na siya sa gitawag ng meekness. So, meekness is that, no? Kanang simply acknowledging nga gibuhat ko sa Ginoo para ani nga purpose. So, I don't need to compare myself sa uban nga mas maayo sila sa ako, no? Or mas maayo, gusto ko maging inana. Okay, and then 1 Peter, parehas sa James ganina, muning ingon sa 1 Peter 5:5-6, likewise, you younger people,
submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. Sa uban nga translation, meekness. For God resists the proud but gives grace to the humble. Okay. So, do you really want to be happy or be blessed? Then embrace meekness. Okay, so verse 6 na ta. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Okay? In other words, blessed or happy are those who are committed to do what is right. No? Okay. Hunger and thirst for righteousness ang giingon dinhi. That is verse 6, no? Which means happy are people who are not guilty. Happy are people who do not have regrets. Happy are people who have clear conscience, no? Kay nga naman wala man sila gitawag nga kanang puro righteousness man ang ilang gi pursue, and they do what is right. No, so happy are those who are committed to do the right thing, even if it costs them. No, kay kanira bang pagbuhat nato sa insakto, sometimes it may cost us. Like for example, kung nagtrabaho ka, unya sa usa ka kumpanya, unya naibaw-an nimo nga ang imong manager na ay gibuhat nga anomalya, unya ikaw ang butanta cashier ka ba diha, treasurer ka ba diha, or kaning gitawag secretary ka ba, basta kay somehow you discover the anomaly. So pursuing righteousness, what are we going to do in that situation? Sure na ko kung ako ni ibulgar, papagos trabaho kay manager ko na siya. So sometimes ang pagbuhat sa insakto is costly, no? So pero ingon dinhi, happy are those who hunger and thirst for righteousness. I believe you will agree if we take time to recall sa mga time nato kaniadto nga natay nabuhat nga dili maayo. Karon gani bisag madumduman nato to, di ba? It will make us unhappy. No? So I don't think nga naay mo ingon sa ato nga malipayon gi kay ko makadumdum ko sa akong kahangal kaniadto. No? Malipayon kay ko kung madumduman ako tong giunsa natin ako to kuan. Kulata katong tawhana, giunsa nako tog libak kato si kuan, giunsa nako tog ilad. Oh, di ba? So karon kung madumduman nato to, murag mag-ingon ta nga I wish I can go back and make things right. Sa tinuod lang, our greatest regret has never been when we do the right thing, kung dili when we do the bad thing. So di ba tinuod man gyud na wala man siguro sa ato mag-ingon dinhi nga, "Hi, I wish I can go back sa katong akong high school days and cause more trouble." Wala man siguro sa ato nag-ingon ana. Makabalik unta ko dito para mas mapabadlong pagid unta ko ato, kulang ra tong akong gibuhat nga sala. Mas maayo unta to daghanon pagid nako, di ba? Wala man siguro makauna-una ana ang ison. This may sounds kanang gitawag nga religious and not popular sa karon nga mga panahon, pero here what Jesus is saying is that happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So ang pangutana nato ngigsuon, unsa ang atong pursuit? Unsa may atong gi? Kay kani bitong the Bible is also teaching us about the law of attraction. Ang law of attraction speaks about whatever you pursue, you will connect to it. Whatever you keep thinking, no, ang tanan nga naa sa imong una-una, ang imong focus, makonect ka ana nga mga butang. So kumbaga, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nag-ingon si Jesus nga, if you want righteousness, you have to hunger for it. You have to have a hunger and a thirst for it. Meaning, we make it the pursuit of our life. We intentionally work on it, no? Kanang tagaan gid nato siya og attention nato. Gamay ra nga bikil ni react ko ato, Lord. Di man to insakto akong gibuhat, please help me. Remind me, badlunga ko, Lord. Kana bang every day, no, intentional ang atong pagtutok sa atong
pursuit of righteousness. Unsa may atong kagutuman o gikauhawan perme sa matag adlaw? What are we giving our attention to? What are we giving our focus to? Ang ingon pud no, kanang dili ni ingon pero ingon sa when we talk about kaning gitawag warfare, no, kanang spiritual warfare. We know nga Satan is working, no, ang operation ni Satan is to make us addicted into something. Tungod kay kung moabot na ta to a certain level of addiction, then there is already kaning gitawag nga stronghold. So everything nga atong gatagaan sa focus, I'm not against computer games, mga igsoon, no? Pero kung violent ang imong computer games nga gadulaon perme, please listen mga batanon or bisan pa mga mature na mga hamtong na. You know what? Wala na siya diferensya kung Kristohanon ka ba o dili. Because of the law of attraction, whatever you focus, no, you give your attention to, will in the end connect to you. So kung focus nimo is perme ka ng violent nga dula, matingala ka lang kay hagas lang ka kaning gitawag nga suko. Bisag ikaw matingala ka, hala, ngano inato man to akong reaction. Gamay ra man gid unta to pero grabe na akong tubag. Kay ngano man you are connected to violence already. So I hope nga dili ta mag-ingon nga Christian ko I can manage. No. Dili na siya mao, no? Dili na siya mao. Kay sa aktual na siya nga gitawag nga spirituality nato. There is a force or spirit behind anything, no? It's either good spirit or bad spirit. So kung violent, of course dili kita makaingon nga ang violence spirit sa Ginoo ang galihok ana. Okay, so napata sa 7, no, na 48 minutes na ta. So please bear with me. Verse 7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. So, Lord, tabangi ko ani mahuman ang siguro na ko. In other words, no, ang ingon ni Jesus dinhi is, happy are those who are generous in terms of relationship. No? Kay kaning mercy, no, kaning merciful, naagya po humility ani. Kung atong balikan katong atong gikuan ganina sa verse 5 nga meek, no, ang humbleness. Actually kung wala ang meekness, no, dili gyud ta makabuhat aning uban nga mga butang, dili gyud nato ni mabuhat. Kay meekness murag siya ang glue ba, kung naa na sa ato murag siya mo dikit aning uban. Like you cannot be merciful if you're not humble, di ba? So muni siya ang gitawag nga blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Happy are those people who give exactly what other people do not deserve. No? Kaya ang ato rabaanit kasagara manabla mangita. Okay, ginana nimo ko, sige. Moabot lang panahon. Nya pag-abot sa insakto nga panahon nga ikaw nakalamang imo tong buhaton. Say ka nang gitawag nga gentle revenge, no? Kanang ako ginang patagamon, ako ginang patilawon sa iyong gibuhat sa ako sa unan. So depende na sa motive mga igsoon, no? Teaching is different from revenge. No, kay I want to teach him a lesson. Pero unsa ang motivation na revenge or really teaching? So be careful sa atong motive. And to be merciful is not to be judgmental, no? Unang sa programa bitaw sa nila ni Vic Soto sana bawal ang judgmental, diba? So dili ta kaning gitawag nga maging judgmental. So blessed are or happy are the merciful, for they will be shown mercy. Happy are those people who do not seek revenge, people who do not hold grudges, people who forgive. No, basic ni mga igsoon. Again, I said this is very basic, balik-balik ra ni, pero ang pangutana na master na ba nato ni? No?
Happy are those who stay away from bitterness. No, happy are those who do not wait to pay back. No, bisan sa mga kaniadto pa nga nahitabo, dalaga pa ulitaw pa unya karon minyo na nangapo na lang. Sige pa gyapon una-una nga kanu sa makabalos ragi ko ato, no? So and I believe kita tanan mo agree pod, no, nga you never meet people who hold grudge and happy. 'Di ba? Ang mga tao nga madinumtanon, dili na sila malipayon. They may laugh pero deep inside dili gyud kay ngano man ang pulong sa Ginoo man nag-ingon nga blessed ka, happy ka if you are merciful. Kung dili ka merciful, dili gyud ka ma-happy. Even if you call it happiness, it is not happiness. Atong gyud tan-awon ang mga tao nga merciful, they are basically happy people. Tungod kay they don't give people what they deserve, no? In the negative aspect, no? Like for example, kung gilibak siya, di po na siya mulibak, no? Kung naa siya gibuhat nga kuan, dili po to siya manimalus, no? So mo ni sila ang mga tao nga naka-decide sila to move on, no? They don't kanang balik-balikan nila ang kaning gitawag nga sala, pagdumdum, okay? And even though kaning gitawag nga they never pay revenge, even if they never pay back for what the wrong that has been done to them, bisan pa dili sila mulibak o balos, pero you can see that they move on with life and they are happy, no? They are happy. And then another side of being merciful is not to be judgmental, no? Kay atong naibaw-an nato sa James chapter 4:11 and 12 nag-ingon, do not speak evil of one another. Brethren, he who speak evil of a brother and judge his brother speaks evil of the law and judge the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver, of course, it's our God, who is able to save and destroy. Who are you to judge another? So be merciful. Ngano man mga ison, you are not clever enough to judge another. Kung sa may buot pasabot ana mga ison. No, kaya ano ingon sa Luke chapter 6, judge not and you will not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you shall be forgiven. Okay, let's take from the Bible example. Si David. David ate the shewbread, no, katong panahon nga gikan sila sa gira uban sa iyang mga sakop unya. Gutom kay sila, wa sila makaon, giato sila sa templo. Gikaon nila katong gitawag nga shewbread. Na kanang shewbread, sanctified bread, holy bread na siya. Only the priest can eat that. So, basically, kaning gitawag nga unlawful ang gibuhat ni David. Pero God did not condemn him. No, nana sa 1 Samuel chapter 21 verse 6. Now, another thing nga gibuhat ni David, di ba? Unsaon nimo ni siya, si David nag-commit og adultery ug murder. Gipasaylo siya sa Ginoo. He was even called man after God's own heart. Now, nay usa ka tawo, no, katong pag unsay tawag ana, pag hatod or gibuhian bito sa katong kontra sa Israel ang katong cart nga dito nakatungtong ang Ark of the Covenant, ilang gibuhian dito o ang ox mo'y nagbitbit unya. Nay usa ka tawo nga imbes mo balintong, nakalimot ako sa ngalan, imbes mabalintong tong arka iyang gikuptan, and then he was immediately killed. Wala to siya dautan nga una-una iyang tong galuwason ng arka nga dili mayabo, pero unsa nay tabo, gipatay siya or namatay siya sigida, nahukman siya. In our wisdom, in our limited wisdom, how can we judge this? Kung kita kaha ang naa dito, unsaon nato si David? Pasayloon ka nato. Si Rahab the prostitute na siya, namakak siya,
iyang gitaguan ang katong mga gitawag nga spies. Diba? Lying, hiding, criminal, kay sa ilang nasud, criminal man to sila, kay espiya man sa kontra. Diba? Prostitute siya. Pero unsa gitaganon siya honor sa Ginoo. In fact, kung imong tanawon ang lineage ni Jesus Christ, mo trace back ngadto kaniya. Do we have the wisdom to judge these people like God? Diba? So, we are not good enough to judge mga igsoon. Matud sa Biblia, matud pa ni Jesus, he who has no sin, let him cast the first stone. Ma-qualify lang ta mga igsoon mo judge sa atong isikartao kung kita wala nakasala or walay sala. He who has no sin. Anong ingon ni Jesus. So, ihatag lang nato ang judgment sa Ginoo. No? And then, Jesus continues with this next one. No? Kaning gitawag nga, wala ra ba kay nato ni gatagan o attention. Pero, mura baga pangutana si Jesus, gusto ba gyud mo makakita sa Ginoo? Gusto ba gyud ninyo nga maklaro, nga makadungog mo sa Ginoo kung sa iyang mga pag-guide, iyang guidance, in decision making and planning? Gusto ba mo makakita sa Ginoo? Verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. See mga igsoon. When we look at people, when we judge people, we look at what they do. But God, not only what they do, but also the motive behind. No? So ang Ginoo manggod siya. Di nato mabuhat ang butang, mabuhat sa Ginoo lang, aw kanang mabuhat lang sa Ginoo. Di man nato makita ang motibo sa tao. Usahay ato lang tagnaon o makatunong ta insakto atong panagna. No? Pero ang Ginoo, bisan pa gasimba ta, dili man sige God after sa imong pagsimba. After si God kung ngano nagsimba ka. Diba? It's not about how much you give. It is the heart behind the giving. Nagbutang ka diag, napulo ka libo pero nagtamudmod, sige, ako na unta ni. Diba? Grumbling heart. Wala gyapon to'y nada. Na naghatag 50 pesos kay mura iyang kaya but cheerful ang iyang paghatag. It's the motive, no? Muna siya nga purity of heart. God sees the motive, not being judgmental. Usay mag-ingon ta nga pero na may standard. Yes, I know there is a standard. Ang atong standard dapat pulong sa Ginoo. No? Dapat pulong sa Ginoo. Dili lang atong standard sa simbahan, atong standard. Well, dili lang ko mobalik anak pero kabalo naman mo tanan. Na usay ingnon ko nga wala ko'y standard. Wala ko'y klaro standard sa kuan kay murag tolerate na ko, but God knows my heart my son. I don't feel worthy to judge and become a judge. I advise people, I counsel people, kung di sila maminaw, Lord, ikaw na, human ako. Taman ra ko diya, kinsa man ko nga maghukom. Kinsa man ko nga mubawal sa iyang musimba. No? So, blessed are the pure in heart. Atong heart, mga igsoon, importante kayo. Why we do thing, why we say thing, always check the heart. No? Because if we want to see God, if we want to get direction from God, we cannot do it without a pure heart. No? It's not what we do on the outside. It's always what's coming out from the inside. No? What Jesus was saying here, that the clarity that we need in this life is found in the purity of our heart. Be it moral purity, ethical purity, no? Kaning gitawag nga decision to purify our mind should be the motivation of what we do. No? Kaya mo nang i-honor sa Ginoo. Usahay ka nang makuan ta og challenge nga para masabtan gid nako ang tanan nga panghitabo dapat akong sulayan. No. We don't need to experience everything in life to understand life. No? Ang ingon ni Jesus opposite. Ingon ni Jesus, we need to stay away from sin if we want to have clarity
regarding sin. Kung gusto ginato nga maklaro ginato unsang sala, stay away from it. Ayo tilawi para makabalo ka unsa gid ang sala, di ba? Munang kana bitong sa bangko sa una madumduman ako silang Frank. Ang ilang training para maka tagna sila no, para maka-feel sila kung unsa gid ang fake nga money. Wala sila gi expose sa gitawag nga fake nga money. They never touch fake money. Wala sila gi-allow mag-touch of fake money. Ang gipa hawid sa ila permi kwinta permi lang ang pure nga money, no, ang kanang tinuod nga kwarta. So at the time nga magkwinta sila nga nay isa ka piki ana, mabatian na nila kung unsay piki. So we don't need to try sin for us to know what sin is all about. Ingon ni Jesus, stay away from sin because only purity will give us clarity. So Jesus said, blessed are the pure in heart because they have the greatest chance of identifying and seeing the activity of God. So sa ato siguro kanang we are struggling over this, no? Usay ga struggle ta sa kaning tawag nga for direction, but it is time to check our hearts because God will direct those who have pure hearts. Iyan ang pulong, di ba? You will see God in your life. You will see what God wants for your life, no? So usahay manggod ka ng ang atong nahuna-huna, atong nakita mo nang atong gaipursu. But God says, unaha dito sa sulod. Okay? Then blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Verse 9. Ano man mga igsoon nga mga peacemaker, matawag sila anak sa Ginoo. Because when you are a peacemaker, you are reflecting the very characteristic of God. Diba? God make peace with us. The reason nga nakadawat sa Ginoo because God reach out to us, make peace with us. Kita pa nakasala, kita pa nagpalayo, pero si God ang nagduol, si God ang nakig-peace sa atoa. No? So, we really reflect the Heavenly Father when we become peacemakers. No? So, when we make peace with other people, we are acting like our Heavenly Father. Now, kumangutan ako, nakakita na bata o happy troublemaker? I don't know, pero ako murag wala pa ko kita. Kay ako naibaw ang mga troublemaker, ang ilang ga-trouble ang happiness sa mga happy people. Diba? Kay ang naa sa una-una sa troublemaker is really to make people unhappy. So ang ilang target kani mga malipayon nga tao, masilo gid sila anang tanawa ang mga bully sa class, no? Kanang sa school, kani mga bully, kita gani nila kinsa tong malipayon, mo nang ilang kontrahon. No? Kay gusto nila nga dili malipayon ang tao. So, troublemakers are not happy people, no? They are not happy people. So if we follow Jesus, we will see or we will find that constantly Jesus are inviting people to follow His ways. Bisan pa di sila mutuo nga anak siya sa Ginoo as He proclaimed to be, no? He's the Son of God. Nay mga tao nga wala mutuo nga siyang anak sa Ginoo pero pirmi na sila imbitaw ni Jesus, follow what I do, no? Testingin ning akong formula kung gusto gid mo malipayon mo. Okay, so dili na ko magdugay. Then verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, kung atong una-unaon again, ang word nga persecuted ug happiness, murag persecuted, blessedness, murag sukwahi kay tanan. No, dili gid nato ma-jive, di nato ma-relate. What? Nawalaan kog trabaho tungod kay nagtug-an ko sa tinuod. Malipayon ko. Wala ko kapasar sa exam tungod kay wala ko musugot nga mag-cheat. Ako mga kauban nga nag-cheater na sila tanan pero nakapasar. Malipayon ko ana. So wa man sa siguro ta nakadungog ko tawo nga naging, "Hi, thank you Lord. I'm so blessed because I'm persecuted." 'Di ba?
So di ta makadungog tawo nga mag-ingon na. Pero you know what mga igsoon, ang tanan dinhi sa New Testament, no, throughout the New Testament, it becomes clear sa atoa nga ma-discover nato nga eventually in life we are going to suffer, whether for good or for bad. Diba? Jesus, a good person, nagsuffer siya. Mga disciples, good person, nagsuffer siya. So, atong nakita, no, kaning obviously, ang New Testament nagtudlo sa ato, si Jesus nagtudlo sa ato nga, magbuhat man kag maayo, magbuhat man kag dautan, part sa life ang being persecuted. People will mistreat you even when you do right or when you do wrong. No? So, ang choice naa sa ato, unsa may imong gusto, you will be mistreated doing right or you will be mistreated doing bad. Kay both man gyud, daily na to ni malikayan nga namang gitaw aning kalibutan nga di mo angay sa ato bisan pag nagtinarong ta. Di ba? Usay mahimong kontrabida pa, mahimong issue pa ang mga tawo nga insakto ilang gibuhat. Unya ang mga dautan makita nato wala na nga priso. No? So you can be happy when you are being persecuted for doing right because at the end of the day you will have peace with God and you will have peace with you. So equals happiness. No? Pero dili gyud ka malipayon if you are being persecuted for doing wrong. Diba? Kaya nga naman, kaya at the end of the day, tungod kay sala man gyud ang imong gibuhat, you will not have peace with God and you will not have peace with yourself and others. So, equals unhappiness. No? So, gikuan ta sa Ginoo, no? Gitudluan ni Jesus Christ nga bisan pa naa ka sa maayo ug naa ka sa dautan, you will be mistreated in this world. No, for the right thing or for the wrong thing, you will still be mistreated. Makaingon siya nga, take it from me. No? So, blessed are those, happy are those who choose righteousness even if it costs them. No? Nga, bisan pa ma-persecute sila, pero ang ilang gipili, ang insakto ilang buhaton. Kaya tinuod mga igsoon mo, abot ang mga time, no? Bisan karon gani, daga na mga kaning Christians, no, who are being persecuted tungod sa ilang pagka-Christian. So dili na siya nga kwan. So unsa man gid ang pinaka take away sa kaning gitawag nga Sermon on the Mount mga igsoon. Ang pinaka take away gid ani, no, if atong ni summarize tanan ang lesson about happiness sa kani pinaagi aning beautiful attitudes nga atong matun-an karon nga ang blessedness sa atong kinabuhi, ang true happiness sa atong kinabuhi is a result of what we do. So dili na siya immediate, no, dili siya immediate. So murag we are sowing our way towards happiness, true happiness or blessedness. So murag aton ang gipugasan, no, nagpugas ta para makaabot ta dito, no, para makaabot ta dito. Dili na siya kanang ang happiness dili ka na siyang gitawag nga immediately accessible. So sa ato uban sa ato karon hayahay kay atong butang ta hayahay atong financial status nganuman because we have been working hard for it. So naa ta karon nakaabot ta ani nga sa tawag situation na wala tay problema sa panalapi. Ang uban sa ato malipayon kay atong family. Why? Because from the start, we work our way towards, nagtanom ta, di ba? We saw understanding, we saw meekness, we saw the pursuit of righteousness. So, na-apply na to kaning mga lessons sa atong kinabuhi ug nakaabot ta aning malipayon. So, that's not true to all, kay ang uban, naa karon sa situation nga dili sila malipayon. But the good news is, we can still sow our way to happiness, to true happiness. No, so giingon ni Jesus dinhi for a close, no. Giingon ni Jesus dinhi sa Matthew, gitagaan ta niya og parable, no. Ingon ni Jesus sa Matthew 7:24, ingon siya, therefore everyone who hears these words of mine. Remember chapter 5, 6 and 7 is the Sermon on the Mount. So sumpay pa ni conclusion ni iyang gibuhat o iyang gisulti karon.
Chapter 7, verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. No? So, put into practice. So, dili lang nag-take note ka, dili lang nag-express ka sa imong enthusiasm, sa imong interest. Wow, ganahan kay ko sa Sermon on the Mount. Dili lang kay atong gi-take note, nag-take note ko ana, or akong gi-record na, or akong gi-share sa silingan, no. Ang giingon nini, those who practice, ingon ni Jesus, those who practice, no. Unsa man ang mahitabo, murag kuno siya nagtukod og balay sa rock. So atong makita nga ang pagtukod sa balay, di ba? When you build a new house, it is not readily accessible right away. It will take some time, no? Siguro ang uban, parehaning atong construction din sa Danso, tuig naman ni kapin, no? Karong October, magduwa na ni katuig. It's a process, no? It's a process. Although, ato na ni siyang magamit, pero dili pa gid siya fully nga, complete na gid siya sa tanan, di ba? So, muna siya. So, dili na nimo makita ang resulta sa imong pagtukod. So, when you do these sayings, ingon ni Jesus, it's like you are building your house on a rock. Wa pa kay makita, sige pa kag tukod. Ang bagyo ra, no, ang bagyo ra mo reveal. Ang bagyo ra mo matuod sa imo ang imong harvest nga dili matayog ang imong balay, di ba? So gitagaan tag chance sa Ginoo, no? If we did not wala ta natanom para sa atong ani, God is a good God. So there is always a chance. We still have the chance to sow our way kaning gitawag nga to happiness or to the blessedness, true blessedness na giingon ni Jesus Christ nini. We can still sow meekness. Kung wala na to na nabuhat sa una, we can still sow mercy para makaani ta og mercy. We can still sow righteousness. We can still sow purity, no? Ato pwede ta mo tanom tag purity, mo tanom tag meekness, mo tanom ta kay maani ra nato ni siya karon, no? Maani ra nato ni sa insakto nga panahon. Pag abot sa bagyo, no? Aya pa ma-reveal. So just like building a house, no? And then sa verse 26, ingon ni Jesus, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. So, bisan pa ni agrita, nga insakto na ang mensahe, maayo na ang mensahe. Ako pa ganinang ginote nga mensahe, pero kung wa na to gi-apply sa atong kinabuhi, walay benepisyo. Walay benepisyo atong maani, no? So, God does not give credit only for hearing. No? God gives credit for doing. It's like building on the sand. So again, pareha atong on the rock, bagyo ra gyud makareveal ana, matingala ta nga pag-abot sa bagyo, tumba gyud, pugno gyud ang tanan atong gi-invest. Tanan atong kahago, ang tanan atong gipundar, no? Igo ra siya kaning gitawag nga matumba sa bagyo. So those who built their house on the rock, they will still have something remaining after the storm. But those who build their house on the sand will only have regrets in the end. So, please remember that blessedness, no, true happiness, a way of life, is kaning gitawag nga a result of what we do now. So kumbaga we invest in the now, no? We sow our blessedness now, and then we will reap, no? We will reap. Kung ano naging meek ta karon, it's because we have been sowing meekness in the past, no? So what we are today is the reaping of what we have sown in the past. So ingon ni Jesus, kung gusto kita
tinuod nga blessedness or tinuod nga happiness, tinuod nga joy, ingon ni Jesus, follow me. Learn of me, no? Follow me and show your way to true happiness or blessedness. So, I just pray that natay natunan karon nga igsoon. Salamat sa Ginoo. So, mag-ampot ang mga igsoon. And again, mag-remind lang ko, please do the necessary preparation, no, for the coming Pentecost. Lord, apila ko sa imong outpouring. Apila ko sa imong outpouring. Gusto ko nga gamiton ko nimo, Lord, para sa imong kahimayaan. Ampot, ha? Dear God, Heavenly Father, we are so grateful for your word that we have heard. Lord, basic kay ni siya nga pagtulunan nimo, but we know that the foundation of our Christian living is founded here, O God. When you come, Lord, you are looking for the fruit, not for the gift. So we pray, Father, that you will help us to live out, to sow our way to true blessedness in you by living out the fruit of your Spirit. Lord, we pray for love, for joy, for peace. We pray for long-suffering, kindness, goodness. We pray for gentleness, self-control, faithfulness, Lord. The 9 fruit of the Spirit to manifest in our life. Lord, kung na mga area sa among kinabuhi na dili pa namo makita ni nga bunga, tabangi kami, Ginoo. Tabangi kami, Lord. Help us, mold us, O God, that we may produce the fruit that you are coming for. The fruit of your Spirit, Lord, in us. Nga makita nimo ang reflection nimo, Lord, sa among mga kinabuhi. Purify our hearts, O God. Purify our minds. Lord, let the pursuit of our hearts be your righteousness. Dili ni among pagkamatarong, kung dili imong pagkamatarong, Lord. Build in us, O God, the character, your character, Lord. We thank you so much. Father, we lift to you every one of your people, O God, who hears this message, that you will cultivate in our hearts, Lord. And allow the seed of your word this morning, Lord, to grow and bear fruit in our life. Father, we pray for peace. We pray for love, O God. Your word says, O God, that the true essence of your character, Lord, is light and love. We pray, Lord, that you will allow your light to shine through us wherever we go. And let your love, O God, be the motivation of everything that we do. Salamat kay Ginoo. Cover every one of us with your most precious blood, that the power of Satan has no way upon us. And Father, we decree and declare that we will be receiving the outpouring of your Spirit, O God. Father, change us. Shake whatever needs to be shaken in us, Lord, that only what should remain will remain. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. And we look forward, O God, for the time that we can come together to see each other, Lord, physically and have fellowship with one another. We love you, Lord God. We pray for our country, Lord, and the whole world, that you will help us to recover, Lord, from this pandemic. We thank you for what is happening around, O God, ang uban bahin sa among nasod, o sa tibuok kalibutan, Lord, nagbalik na sa normal. Salamat, Lord, panalipdi
ang tanan, Lord God, nga nakaaling kawas na, Lord. And we come against, we decree and declare that no second wave of COVID-19 shall enter our country. Lord, na may bagyo karon, among giampo pud ang mga katawhan, Lord, sa mga affected area sa Baguio, Lord God, in the name of Jesus, that you will show yourself, O God, that you are in control of this situation. Kabalumi, Lord, bisan pa di na mo masabtan nga paganing mahuman ang pandemic, Lord, ang COVID, Lord, niya na sa Baguio, but we trust you, O God, that you will use, O God, even this storm, Lord, to cleanse this part of our country, Lord, against COVID, in the name of Jesus. Ma-wash out, O God, ang tanan infection, Lord, that COVID has brought to these areas, O God, in the name of Jesus. Lord, among gamiton kani nga bagyo, Lord God, because you meant it for good, bisan pa wa na mo masamtan. We thank you so much, Lord. Salamat, Ginoo. Cover us all with your most precious blood, that the power of Satan has no way upon us. We love you, Lord. We praise you. We give you back all honor and glory and praise. In Jesus' name, amen and amen.